वन्दे लोकतिलकं शाश्वतवार्ताविभूषणं अमरकृतिचारणं प्रबुद्धं लोकजीवनं प्रणय प्रमथ जागदीपनं वन्दे जीवन जीवनं सत्पुरुषोत्तमं। जय गुरु। प्रथमे आपण मानक समस्त को आमर एही अमृतवाणी चैनल को अनेक अनेक स्वागत जनाउछु। आज आलोचना प्रसंगटी हेउछि जे पूजा समय रे केउ चारोटी संकेत पाइले बुझिबे जे भगवान आपणक पाखरे अछंती बा आपणक पूजारे संतुष्ट अछंती। आमे माने प्रतिदिन भगवानकर नाम नहीं पवित्र मनोभाव नहीं आरती करू, पूजा करू, ध्यान करू, किंतु केबे नोटिस करिछु कि पूजा समय रे किछि अद्भुत विस्मयकर अनुभूति बा घटना घटिबार किछि भी जदि आमे नोटिस करू तेबे ताहा काकतालिक न्याय बोली भाविबा ठीक नुहे। शास्त्र रे कुहा जाइछि जेतेबेले कौनसी भक्त सत् हृदय रे निष्ठा आउ समर्पण भाव रे इष्टंकर आराधना करे सेतेबेले भगवान तांकर उपस्थितिर विशेष संकेत पठांती। आज आमर से चारोटी विशेष संकेत विषय रे आलोचना करिबा। जदि एही चारोटी मध्यरु गोटिए भी आपणक सहित घटे बुझी नेबे जे भगवान आपणक पूजा ग्रहण करिसेंती, आपणक प्रार्थना शुणिछंती। जेते कठिन समय मध्यरे थांतु ना काहेकि एही संकेत पाइबा मात्रे आपण जानिबे जे ईश्वर निश्चिंत भावे निज हातरे आपणक सेही समस्या भितरु बाहर करि आनिबे। जहार हृदय पवित्र, जहार विश्वास अटल, जहार मनरे प्रगाढ़ भक्ति, सेही माने ही एही संकेत सबु जानि पारिबे। कारण भगवान समस्त भक्तंकु एका प्रकारर संकेत दियंती नाही। से सेही मानकु संकेत दियंती जेउ मानकर सत आत्मा। एबे चालंतु जानि नेबा सेही संकेत सबु जहा भगवान आमको दियंती। सनातन धर्म रे अछि अतिथि देवो भव, अर्थात अतिथि को भगवान भावी तांकर सेवा करिबा दरकार। जेतेबेले आपण पूजा, आरती, ध्यान इत्यादि रे मग्न थिबे आ ठीक सही समय रे जदि केही अतिथि आपणक घर को आसंती, माने जो अतिथिंकर पूर्वरु आसीबार जना न थाए बा संभावना न थाए आ समय, तारीख आ तिथि किछि भी निर्दिष्ट न थाए, ताहले एटाकू काकतालिक भाविबे नाही। एटी हेउछि दिव्य संकेत। एई धरणर घटना जदि केतेबेले घटे ताहले भाविबे परमात्मा परमब्रह्म अतिथि रूपे आपणकर घरे प्रवेश करिसेंती। कारण शास्त्र रे कुहा जाइछि भगवान केतेबेले केउ रूपरे काहा घरे केउ उद्देश्य रे उपस्थित हुअंती ताहा जानिबा मनुष्य पक्षरे बुझिबा संभव नुहे। तेणु पूजा शेष करी सेई अतिथि को यथायथ सम्मान देवा उचित। सेई व्यक्ति को भूल रे केबे भी अपमान बा अवहेला करिवे नाही। एहा परे द्वितीय संकेत, आपणकर पूजा करिवा समय रे जदि साधारण मनीष केही आसी उपस्थित हुअंती ताहेले आपणकर प्रधान कर्तव्य हैला सेही व्यक्ति प्रति सम्मान, सौजन्य, स्नेह, भल पाइबा देखाइबा। आपणकर सामर्थ्य जेतिकी हेबो सेतिकी देई भी तांकू दान करिबा एटा अत्यंत पवित्र कर्म हिसाब रे गण्य हुए। जदि कौनसी छोट शिशु बा बालिका हठात आपणकर घर को आसे, ताकू भल पाइबा देई किछि खाइबा को देबे, किछि उपहार देबे। कारण शास्त्र रे अछि शिशुर हृदय रे भगवान वास करंती। भगवान केउ रूपरे केउ मनीषर शरीर रे केउ समय रे आमर परीक्षा करिबा पई आसंती, सेटा आम मानक पक्षरे बुझिबा संभव नुहे। एहा परे तृतीय संकेत, जेतेबेले आमे पूजा करूछे भगवान को चरण रे फूल अर्पण करूछे, सेई फूल हेउछि आमर भक्ति, आमर प्रार्थना, आमर अनुभूतिर प्रतीक। मने रखिबे फूल भगवान को फोटो रे मुंड ऊपर केबे भी देबे नाही। आउ लक्ष्य रखिबे भगवान को चरण रे जेउ फूल अर्पण करिथिबे पूजा शेष रे सेही फूल हठात करी जदि खसी पड़े आउ खसी पड़ी किंबा आपणकर सामना रे आसी पड़े, ताहले एहाकू साधारण घटना बोली भाविबे नाही। एहा हेउछि
ଭଗବାନଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିବ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଉ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଶୁଭ ସଂକେତ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଛି, ଭଗବାନ ଯେଉଁଦିନ ଫୁଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଜଣାନ୍ତି, ବୁଝିବେ ଯେ ସେଦିନ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଛି। ଏହି ଘଟଣାର ଅର୍ଥ ହେଲା, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଉନ୍ନତି ଆସିବ, ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସାଫଲ୍ୟମଣ୍ଡିତ ହେବ, ଆର୍ଥିକ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ଶୁଭଫଳ ମିଳିବ, ଆଉ ହୋଇପାରୁନଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ, ଆପଣଙ୍କର ମନୋବାସନା ଫଳପ୍ରସୂ ହେବ। ଯଦି ଫୁଲଟି ଆସି ଆପଣଙ୍କର ପାଦ ପାଖରେ ପଡ଼େ, ତେବେ ଏହାକୁ ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସଂକେତ ବୋଲି ମାନିନେବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଜାଣିବେ ଯେପରି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମ ପାଖରେ ହିଁ ଅଛି, ମୁଁ ତୁମକୁ ରକ୍ଷା କରିବି। ଏହାପରେ ଚତୁର୍ଥ ସଂକେତ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆମର ଶାସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କର ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି, ପରମେଶ୍ୱର ଏ ଜଗତରେ ପ୍ରତିଟି ପ୍ରାଣୀ ଭିତରେ, ପ୍ରତି କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ, ପ୍ରତିଟି ସତ୍ତାରେ ବିରାଜମାନ। ଭକ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରେ, ଭଗବାନ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତି। ଥରେ ମହର୍ଷି ନାରଦ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁଠାରେ ରୁହନ୍ତି? ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ନାରଦଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ନା ମେ ତିଷ୍ଠାମି ବୈକୁଣ୍ଠେ, ନା ମେ ତିଷ୍ଠାମି ମୁନିନାଂ ହୃଦୟ, ମଦ୍ଭକ୍ତା ଯତ୍ର ଜାୟନ୍ତେ ତତ୍ର ତିଷ୍ଠାମି ନାରଦ। ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ବାସ କରେନି କି ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବାସ କରେନି। ମୋର ଭକ୍ତମାନେ ଯେଉଁଠାରେ ମୋର ଭକ୍ତ ମୋତେ ଡାକନ୍ତି, ମୁଁ ସେଇଟାରେ ହିଁ ରୁହେ। ତେଣୁ ସେ ଭକ୍ତର ହୃଦୟରେ ସର୍ବଦା ବନ୍ଧା। ତେଣୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପୂଜା କରନ୍ତି, ସେଠାରେ ଭଗବାନ ଉପସ୍ଥିତ ରୁହନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରୁଛନ୍ତି, ହଠାତ୍ କରି ଘଣ୍ଟା ଧ୍ୱନି ପରି କମ୍ପନ ବା ଅନୁଭୂତି ବା ଅଦ୍ଭୁତ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲେ, ତାହେଲେ ବୁଝିବେ ସେହି ଶବ୍ଦ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ, ତାହା ଗୋଟିଏ ଶୁଭ ସଂକେତ। ଶାସ୍ତ୍ର ମତେ ଏପରି ଶବ୍ଦ ସେତେବେଳେ ଧ୍ୱନିତ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ପଜିଟିଭ୍ ଏନର୍ଜି, ଦେବଶକ୍ତି ଏବଂ ଐଶ୍ୱରିକ ଉପସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ସକ୍ରିୟ ହୋଇ ଉଠିଛି। ଏହାଛଡ଼ା ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଯେ ପୂଜା ଶେଷରେ ଭଗବାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରସାଦ ରଖାଯାଇଛି, ସେହି ପ୍ରସାଦରେ ଗାଈ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଆସି ଖାଇବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଅନେକ କିନ୍ତୁ ଏହା ଦେଖି ଅସ୍ୱସ୍ତି ବୋଧ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ କଥା ହେଲା, ଏସବୁ ହେଲା ଆଶୀର୍ବାଦର ପ୍ରତୀକ। କାରଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଜୀବ ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ପିତ ନୈବେଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରେ, ସେତେବେଳେ ବୁଝିବେ ଅସଲରେ କିନ୍ତୁ ସେହି ନୈବେଦ୍ୟ ଭଗବାନ ଗ୍ରହଣ କଲେ ବୋଲି। ସେ ସେହି ଜୀବର ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କର ଦେବା ପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଆଉ ଆପଣ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ତୁଳସୀ ମୂଳରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବତୀ ଲଗାଇଲେ, ସେଠାରେ ଯଦି ପିମ୍ପୁଡ଼ି, ଛୋଟ ଛୋଟ ପୋକ ଆସିବେ, ତାହେଲେ ବୁଝିବେ ତୁଳସୀ ମାତାଙ୍କର କୃପା ଆପଣଙ୍କର ଗୃହରେ ବିରାଜ କରୁଛି। ଭଗବାନ କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟର ରୂପରେ, ମନୁଷ୍ୟର ହାତରେ, ମନୁଷ୍ୟର ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ଜିନିଷଟି ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଅନ୍ତି। ତାହା ଖାଦ୍ୟ ହୋଇପାରେ, ଅର୍ଥ ହୋଇପାରେ, ବହି, ଫୁଲ, କିଛି ବି ହୋଇପାରେ। ଏସବୁ ହେଉଛି ଶୁଭ ସଂକେତ, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ପଛରେ ଥାଏ ଗଭୀର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଯଦି ଏପରି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ଆଗମନ ଘଟେ ଏବଂ ସେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉପହାର ନେଇ ଆସିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କେବେ ବି ଅବହେଳା ବା ଅସମ୍ମାନ କରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତାରି ମାଧ୍ୟମରେ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କର ଗୃହରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ତେଣୁ ସେହି ମନୁଷ୍ୟଟିକୁ ଯଥାଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଉଚିତ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଉପହାରଟି କୃତଜ୍ଞତାର ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି, ଭଗବାନ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପରେ ମଣିଷ ପାଖରେ ମଣିଷର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ଭଲ ସମୟ ଆସିଲେ ସେ ସଂକେତ ପଠାନ୍ତି। ସେହି ସଂକେତ ଆମେ କେହି କେହି ବୁଝିପାରୁ, ଆଉ କେହି କେହି ବୁଝିପାରୁନି। ଯିଏ ସେହି ସଂକେତ ବୁଝିପାରେ, ତାର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିଯାଏ। ତେଣୁ ଆମେମାନେ ଆଜି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଜାଣିନେଲେ, କେଉଁ 4ଟି ସଂକେତ ପାଇଲେ ଜାଣିବା ଯେ ଭଗବାନ ଆମର ପୂଜାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପଞ୍ଚ ମହାବିଧ ଜୀବନର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ରହୁଛି। ଜୟ ଗୁରୁ।